Bonjour à tout le monde. Je vais initier ce tutoriel par un rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, la séance précédente, on a parlé sur le système informatique. Et on a dit que le système informatique se compose de deux parties. Ça y est, des deux parties. Chaque partie complète ou bien assure le fonctionnement de l'autre partie. Alors, la première partie, c'est l'ordinateur ou bien en général le matériel, الجهاز. Et comme on a vu dans la simulation, ou bien dans l'exemple, ou bien dans le jeu, le chat artificiel, donc le chat artificiel est un matériel et pour faire fonctionner ce matériel, il faut le programmer, c'est-à-dire il faut lui donner un programme ou bien des programmes. Ça y est. Alors, بكل بساطة le système informatique ou bien النظام المعلوماتي يتكون من جزئين. صافي لا يمكن أن يشتغل الجهاز بدون برمجة. لابد من برمجته أو إدخال أو la mémoire ديالو غادي ندخل ليها des programmes. Alors, on a vu la dernière fois aussi que un programme est un groupe des ordres هو مجموعة من الأوامر et on a fait un jeu درنا واحد اللعبة du chat artificiel. J'ai joué le rôle du chat artificiel et vous avez me dirigé vers la souris en utilisant vous avez utilisé une télécommande pour me diriger vers l'élève qui a joué le rôle de la souris اللي لعب الدور ديال الفأر. et من بعد اكتشفنا بأن un programme برنامج هو مجموعة من الأوامر et مجموعة من les programmes. Voilà, ordre 1, ordre 2, ordre 3, etc. Donc on a un groupe غادي يعطيني programme. عاوتاني بزاف ديال لي زوردر يعطيوني بروغرام، بزاف ديال لي زوردر يعطيوني بروغرام، ان جروب دو بروغرام، بزاف ديال لي بروغرام، مجموعه من البرامج كتعطيني سو كون ابل ان لوجيسيال. يعني اللوجيسيال هو الكبير. دونك الجهاز المعلوماتي لا يمكن ان يشتغل بدون برنامج. ان ماتيريال انفورماتيك ne peut pas fonctionner sans logiciel بكل بساطه، لابد من برمجته. Alors comme vous voyez, je travaille avec mon ordinateur et comme vous remarquez, l'ordinateur fonctionne. Voilà, l'ordinateur خدام. Donc لقد تمت برمجته. Ça y est, bien. On a vu aussi que le logiciel existe alors avant l'installer قبل تثبيته في ذاكرة الحاسوب il existe généralement dans un CD. Ça y est, qui compte dans un CD ou un support de stockage, par exemple une clé USB ou bien مهم qui compte généralement qui compte في واحد le CD. Voilà. Ensuite on a parlé sur les types de logiciels. اكتشفنا ان le matériel ما يمكنش يخدم الا بوجود des programmes. بزاف ديال لي بروغرام كيعطيونا لوجيسيال. Et après on a parlé sur les types de logiciels, c'est-à-dire il existe deux types de logiciels. اكتشفنا بانه يوجد نوعين من les logiciels. Le premier type c'est le logiciel qu'on l'appelle logiciel de base اللي كيتسمى le système d'exploitation وبالعربية نظام التشغيل. c'est le système النظام الذي يمكن من تشغيل الحاسوب وشبهناه بماذا؟ شبهناه بالروح. صحيح، هو الروح ديال الحاسوب، هو اللي كيعطي الروح للحاسوب باش يخدم لينا الحاسوب tout simplement. Alors parmi les logiciels de base ou bien des systèmes d'exploitation, il existe plusieurs. Il existe Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Linux, Unix. Il existe plusieurs systèmes d'exploitation. Alors par exemple, si on veut découvrir إذا أردنا اكتشاف le système d'exploitation اللي مثبت في هذا الحاسوب, donc voilà, vous voyez comme vous voyez ce petit dessin. Je clique sur le bouton droit de la souris. Après, je clique sur propriété et comme vous voyez ici, des informations sur le système, des informations générales sur le système. Alors voilà, Windows 7. C'est le Windows, c'est le système d'exploitation installé sur cet ordinateur. Voilà.
Après, le deuxième type de logiciel, ce sont les applications. Alors, on a vu que chaque tâche que je veux faire, que je veux effectuer sur ordinateur nécessite l'installation d'une application correspondante. C'est-à-dire بغيت ندير اريد القيام بالرسم خاصني تطبيق ديال الرسم، اريد القيام بمعالجه النصوص او كتابه قصه او كتابه نص، لابد لي من تطبيق ديال كتابه النصوص. الوغ بغيت ندير الحساب، جو دوا انستالي اون ابليكاسيون ديال الكالكول. الوغ كل تطبيق عنده، كل ابليكاسيون، كل لوجيسيال دابليكاسيون او بيان اون دي تو سامبلومون دي ابليكاسيون نيسيسيت، كل ابليكاسيون باردون عندها دور معين، عندها une fonctionnalité bien définie، عندها وظيفة خاصة. Très bien. Alors, maintenant, mon ordinateur est allumé. Après que j'allume mon ordinateur, voilà cet écran que vous voyez maintenant. C'est la première écran qui s'affiche. أول شاشة تظهر اللي كنسميوها tout simplement le bureau. Et voilà. علاش سميناه le bureau? Parce que, comme vous voyez ici, j'ai mes dossiers, j'ai mes documents, j'ai mes informations en général. Généralement, مثلا كنقولوا j'ai des informations, عندي des informations. Ça va? La même chose. كنشبهوه بهذا le bureau هذا. فوالا هنا كيف بحال هذا البيرو كيكون سي ان بيرو كي ريال، بيرو دو طرافاي ريال، غير هذا بيرو ويندوز. حتى هذا كيكون فيه عندي المعلومات ديالي، اي لا ميم شوز، حتى هذا كيكون فيه المعلومات ديالي. فوالا ايسي اون لا كوربي، يعني المكان اللي سله المهملات. حتى هنا كاينه سله المهملات، ها هي صافي شفتوها très bien. Alors j'ai dit que cet écran qui s'affiche, cette première écran qui s'affiche كتسمى l'écran d'accueil, c'est-à-dire شاشة الاستقبال، أو لا كنسميوها le bureau. C'est le bureau, voilà l'environnement ديال Windows 7 هكا كيبان. هيا on a le bureau ici. En bas كتسمى هاد الشريط كيتسمى la barre des tâches، la barre des tâches، شريط المهام. Et on a un bouton ici, c'est le bouton démarrer. Ce bouton me permet d'accéder à l'ensemble d'applications installées sur l'ordinateur et quelques autres endroits. Par exemple, paramètres, des dossiers, les dossiers images, dossiers documents, etc. Alors, c'est l'environnement de Windows 7. Il y a aussi, alors je vais vous montrer l'environnement d'un autre Windows. هذا اللي هو الويندوز اكس بي. هكا كيبان كاين واحد شويه ديال الاختلاف صحيح او نيفو ديال لي زوبسيون، او نيفو ديال لي بوسيبيليتي ديال كل ويندوز، وحتى او نيفو ديال لونفيرونمون ديال الشكل ديال لي زانترفاس غرافيك اللي كيبانوا لينا كوم يوتيليزاتور. Alors, supposons maintenant on veut faire un dessin. Alors, mon ordinateur est bien fonctionne. علاش خدام لانني زرعت فيه الروح. شنو هو الروح ديال l'ordinateur? Tout simplement le système d'exploitation، نظام التشغيل. شمن نظام التشغيل كاين في هذا l'ordinateur Windows 7. Alors, vous pouvez trouver des autres ordinateurs dont ils ont les utilisateurs ديالهم ont installé des autres systèmes d'exploitation qui les غادي installer Windows 8, qui les غادي installer Windows 10. كل واحد. Alors chacun a le choix, chacun peut choisir le système d'exploitation qu'il désire. كل واحد ممكن يختار نظام التشغيل الذي يرغب فيه tout simplement. Alors ordinateur ديالي خدام، le système d'exploitation est installé bien sûr. Alors pour faire le dessin, je dois utiliser une application. Alors كاينه واحد l'application سميتها Paint. نقلب عليها. Je vais lancer l'application. Voilà. Alors maintenant l'application est lancée. Voilà. الواجهه ديال l'application هي هذه كتسمى l'interface de l'application ou bien كتسمى tout simplement la fenêtre. La fenêtre. Ça fait la fenêtre. Je répète,
la fenêtre. Alors, cette fenêtre a plusieurs composants. عندها بزاف ديال المكونات. Regardez, غادي نبداو بهاد les trois boutons. Le premier bouton qui est à droite, voilà, c'est le bouton fermé. يعني le bouton ديال الإغلاق. Le bouton agrandir, vous savez, et restaurer. Il me permet d'agrandir هاد الفenêtre, نكبرها ولا نصغرها. Et le bouton réduire, il me permet de réduire la fenêtre. وغادي نلقاها في la barre des tâches. يعني le bouton ديال الإخفاء. غنعاود نرجعها هكا. مزيان. Alors, هاد الشريط الفوقاني كاملو كيتسمى la barre du titre. La barre du titre. علاش سميناه la barre du titre parce que il contient le titre de l'application et le titre ديال هذا الرسم اللي غادي نديرو دابا. La barre qui est au-dessous ديال هاد la barre de titre كتسمى la barre de menu, c'est-à-dire قائمة, voilà, قائمة, la barre de menu. Après هاد la barre كتسمى la barre des outils ou bien la barre d'outils, la barre ديال الوسائل المتاحة التي سوف تساعدك على القيام بهذا الرسم. Et la barre qui est en bas, c'est la barre d'état. La barre d'état, شريط الحالة. Et comme vous voyez ici, la barre d'état me donne des informations sur l'état du document. كتعطيني معلومات مثلا هنا شحال الطول، شحال العرض، الزوم، قرب، etc. Ça fait. Et هذه cette barre est nommée la barre de défilement. Il me permet d'afficher les zones cachées. Alors voilà, إذا درت واحد الرسم بحال هكذا, j'essaie de dessiner un arbre, d'accord, regardez. Alors التحتي ديال l'arbre ما كيبانش. Alors pour afficher نقدر نستعمل la barre de défilement. Vous savez, il me permet d'afficher les zones cachées, يعني الأماكن اللي ما كيبانوش. مزيان. Alors je fais les composants de la fenêtre, s'il vous plaît. La barre du titre, la barre de menu, la barre des outils et la barre d'état et هذه la barre de défilement. Maintenant, comme vous avez remarqué, la fenêtre a trois aspects. ثلاثة ديال الأوضاع اللي تقدر تبان فيهم. Alors, soit la fenêtre prend ou bien occupe tout l'écran, تقدر تشد الشاشة كاملة, صافي. Ou bien il occupe une partie écran, تأخذ جزءا من الشاشة. ها هو le bureau كيبان هنا, كيبان des parties du bureau من اللور. Donc la fenêtre كتاخذ جزء من الشاشة فقط. Ou bien la fenêtre est réduite, c'est-à-dire مخفية. وفين كتكون مخفية؟ في la barre des tâches, صافي. كاين بزاف ردوا البال, كاين اللي كيخلط ما بين لا بار ديتا اي لا بار دي تاش. لا بار دي تاش كاينه دون لو بيرو, في البيرو. لا بار دي تاش شريط المهام اللي كنقوم بها دابا انا هي الرسم. ها هي غادي تلقاوها هنا. اي كنقوم اصلا او بمهمه لونغوجيسترومون ديال هاد لا فيديو هادي افيك اون ابليكاسيون. ها هي سميتها سناجيت ريكوردر, داكوغ. الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس مزيان. اي كنتمناو ان شاء الله يجهزوا لنا القاعه ديال المعلومات. اي اللي عنده ان اورديناتور il peut faire un travail, il peut faire un dessin de qualité, ماشي بحال هادشي اللي درت انا دابا. اي نتلاقاو ان شاء الله في ان اوتر كور. السلام عليكم.